لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 ربي زدني علما لا إله إلا الله الله ربي زدني علما لا إله إلا الله الله ربي أبو لي حكما لا إله إلا الله الله ربي أبو لي حكما لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله ربي زدني علما لا إله إلا الله الله ربي زدني علما لا إله إلا الله ربي أبو لي حكما لا إله إلا الله الله ربي أبو لي حكما لا إله إلا الله ربي زدني علما لا إله إلا الله الله ربي زدني علما لا إله إلا الله ربي أبو لي حكما لا إله إلا الله الله ربي أبو لي حكما لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله ربي زدني علما لا إله إلا الله الله ربي زدني علما لا إله إلا الله ربي أبو لي حكما لا إله إلا الله الله ربي أبو لي حكما لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله لا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي فولدي كلمة كوما. كسبة. سيرتو كارير دينه. نعم. بلبلبا. بلبلبا. أهو. مغامنو بي أغرفة. نعم. أمي فولدي أكلنجلن بلا جنما. جاتي. كلمة تخرباو أنا مسو. نعم. amusokorobawo ana demisɛnw a demisɛnw ana sungurunu an bɛ fori di a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma bi su nin na jati bi su ni lonjima ta su ye bi su ni dimasi su ye kosɛbɛ kalo ni tile joli lo janvier kalo tile 16 jati ou bien 15 lo 16 lo 16 o su le an sɔrɔ yan yɔrɔ na min ye carrière ba gɛrɛfɛla ye kosɛbɛ kɔlima kɔnɔna na jati an bɛ foli de bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn y'a sen ta ka se wajuli kɛnɛ nin kan aw natɔ fɛn min ma aw sɔrɔ aw segintɔ o fɛn kana aw sɔrɔ amin mais jɔnw de bɛ kɛnɛ nin kan yan a bɛ fɔ olu de ma ko CCZT CCZT ye juma le n'Ala sɔnna an karamɔgɔ min bɛna na ladilikan di an ma bi su nin na a bɛna tɔ walawala aw ye n'o tɛ n'a fɔra ko CCZT a fɔra ko le comité culturel de la génération des 3 testaments jɛkulu min lo o ka baara bɛnnen bɛ Alahu Taala ka livre baba 3 le ma Taurata Linjila ani Alkurana o ka baara bɛnnen bɛ olu ma o membre minnu bɛ nin yɔrɔ in na yan kɔlɔma kɔnɔ yan olu le y'a ɲini an karamɔgɔ fɛ ko a kana ka na dakurunya kelen fɔ olu ye ka dɔ fara olu ka limaniya kan minnu ma deli k'a mɛn olu fana k'a mɛn k'a baara kɛ o le anw se bi su na yan yɔrɔ la o ye CCZT mais a dalilu bɔra yɔrɔ jumɛn Ala le ko kira ma a ko kul ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum atakbir yo le fongo karmo chabina na détaillement di insha Allah mais jonne ya le fondé abe fo le ma ko sheikh Hema Watara
Jafar. التكبير. Allahu akbar. ثم تكبير. Allahu akbar. Bobokanw b'a kalama. Naam. Wagadugukanw b'a kalama. Jati. Burukinabew b'a kalama. Diɲɛ bɛɛ. Maliyɛnw bɛ kalama. Pewu. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama. Kosɛbɛ. Ale le ka CCGT fondé. Jati. Ale le y'a fondateur ye. A ti yan bi su nin na mais a ka foli bɛ yen. Ko ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. Jati. Fɛn o fɛn y'a ka dɔrɔmu kelen ta. Naam. K'a don baara nin na. Ala k'a sara a sarako ɲuman na. Amen. Donc an balimakɛ dɔ bɛ yen. Naam. Ale fana bɛ CCGT kɔnɔ. Naam. A tɔgɔ de ko Suwaibu. A bɛ kin nin kɔnɔ yan. Naam. Minnu bɛ yan membre minnu bɛ yan. O sera a ma k'a ɲɛfɔ a ye a ye dɛmɛ caman don a la. Allahu akbar. Ko foli b'a ye. A ye a ta yɔrɔ min na Ala ka na a yɔrɔ langoloya. Amin. Donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Naam. CCGT tɔgɔra. Karamɔgɔw tɔgɔra. Jati. An bɛna na jɔn de bɛna na bi taa wajuli nin kɛ. Naam. N'aw y'a ye an karamɔgɔ ko tuma o tuma. Ko Joseph. Naam. Kani Kolo ye. Allahu akbar. Ale de bɛna tɛmɛ ni wajuli ye. Jati. N'a bɛ fɔ a ma ko Yusufu Zeribo. Pewu. Ale de bɛna bi taa laseli. Jati. Bi su na yan. Ale de bɛna na o laseli di an bɛɛ lajɛlen ma. Inshallah. Komi a nana ka ban. Naam. An bɛna na micro d'a ma. Naam. Fɛn min bɛ a fɛ. Tawurata ni Linjili ni Kurana kɔnɔ. Naam. N'Ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen bɛna an ta faamuya sɔrɔ a kɔnɔna na. Kosɛbɛ. Donc min bɛ yen. Naam. O le nin ye. Misiri kura. Bon voilà, aw ma mɔgɔ n'o lɔnni ye. O bɛ manamana na ten. Naam. Olu le occupé bɛ an bɛ CCGT bɛ misiri kura lɔra. Kosɛbɛ. A bɛ 22 kɔnɔ yen. École dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Ezikiwa. Wala a bɛ o gɛrɛfɛ. O b'a kalama. Évangélique. A b'o gɛrɛfɛ yen. Kosɛbɛ. N'aw sera o yɔrɔ la a bɛ misiriba dɔ jɔra yen. Jati. N'Ala sɔnna fana misiri bɛna jɔ ka ban. Mais olu le occupé bɛ a la. O bɛna na yaala ka tɛmɛ aw gɛrɛfɛ. Jati. Dɔrɔmɛ kelen man ca, ba kelen man dɔgɔ. Kosɛbɛ. N'aw ye min sɔrɔ a k'a di o ma. Naam. An bɛna taa don misiri nin ka baara la. Yaasa a ka kɛ aw ma sini ɲɛsigi ye. Jati. Sabu Ala le ko innama ya'muru masajida Allah. Naam. Man amana billahi wal yawmil akhir. A ko mɔgɔ de bɛ ale Alahu Taala ka misiri jɔ. Kosɛbɛ. Mɔgɔ min limaniyara Ala ma. Jati. Ka limaniya lahara jɔ lo ma k'a lɔn ko ale tɛna to yan. Sini ale bɛna taa yɛrɛ sɔrɔ lon dɔ. O ye tiɲɛ ye. Yɔrɔ wɛrɛ min bɛ danna a ka sibon na. Kosɛbɛ. Mɔgɔ minnu lara o sakakunu nin na. Naam. A ko olu le b'o ka wari bɔ k'a don Alahu Taala ka misiri baara la. Jati. Donc n dun b'a lɔn fɛn o fɛn bɛ yan. Limaniya bɛ bɛɛ lajɛlen na. Pewu. Bɛɛ ka jija. Naam. I ka seko ye min ye. I k'a di mɔgɔ ninnu ma. Kosɛbɛ. N'Ala sɔnna a bɛna taa don Alahu Taala ka misiri baara la. Jati. Ala ko wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah khairan wa azamu ajran. A ko aw ye fɛn min bila aw yɛrɛ ɲɛ. Naam. A ye wari minnu bɔ k'a di ko a y'a di Ala ma. Donc ko aw n'aw sara aw bɛ taa o le sɔrɔ Ala fɛ yen. Allahu akbar. Ko o de sara ye sara min ka bon. Jati. Donc bɛɛ lajɛlen ka jija. Naam. A ka dɔrɔmɛ kelen ka sɔrɔ misiri nin baara la. Ni Ala jɛna n'a ye. Naam. Misiri nin bɛna jɔ a bɛna baara. Inshallah. A bɛna jɔ ka ban an bɛɛ bɛna seli a kɔnɔ. Inshallah. Tigiya ni kɛnɛyara. N'Ala sɔnna. An karamɔgɔ an b'a fɔ. Naam. K'a fɔ foli la foli min dan taara. Kosɛbɛ. A ye initiative min ta. Naam. Ka anw kalan ka tila ka sira di anw ma ko an ka bɔ k'a ɲɛfɔ. A man dɔgɔ karamɔgɔ la dɛ. A ɲɔgɔn ka dɔgɔ karamɔgɔw la. Wallahi. Ni mɔgɔ dɔ tun don a denw le tun bɛna na yan ka na kalan nin kɛ. Kosɛbɛ. Maa ko a tɛ ten. Mais n'Ala sɔnna olu fana ka lon bɛna se. Inshallah. U bɛna na sigi yan fana k'a ɲɛfɔ aw ye. Jati. Aw bɛna faamuyali kɛ. Kosɛbɛ. Sɔli ala Muhammad. La ilaha illallah. 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 Mawlaya salli wa sallim daima abada ala nabi bika gairil galge kole me. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Rabbi
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مما يا واسع الكرم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله منشد الغم آدم ثم صلى طوال المقدار في القدم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أمين تذكر جيران بزي سلام ما زاد دم أنجر من مغلات القدم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا ربنا آمنا بما أنزلت وتابعنا رسول الله فاكتبنا المشاهد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء والخاتم للما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورا أنغا فولي بي جماعي kolma kariya dinge daraya anga foli bi bobo kaw beyi jati anga foli bi jamana ni mo beyi kosobe ina fo anga shahidu president nam anga passeru be ka nyamogo nole sanye Idrissa nam alele wulira ka dantigari ke ka kuma aw fe sisa jati fɛn fɛn kalara an karamɔgɔ bolo k'a damina alphabet fo ka na kuranna jigi o kɔfɛ ka tila ka tafsiri fana kɛ fo ka taa ban mɔgɔ min y'o bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ale le wulila ka kuma busangalo busangalo ye fɛnba sɔrɔ o yɛrɛ ɲumana tɛ ko yiribaze lafi ta aw bɔrɛ lɔ an b'a fo ora an ɲɔgɔn sɔrɔ bi samedi n'o bɛnna janvier kalo tile 16 ma san 2021 kɔluma bobo julaso kɔnɔ an bɛ dugu min na o tɔgɔ ye bobo julaso an bɛ jamana min kɔnɔ wele ye burkina faso hɔrɔnw ka faso komi a fɔra aw ye ka ban jama min sigilen bɛ yan o jama tɔgɔ le ye ko CCGT Comité culturel de la génération des trois testaments. Au père fondateur an passer au cas présent da tɛmɛna kan sisan min kɛra a sintibaga ye a y'a sɔrɔ cogo di ala y'a d'a ma cogo di ni aw bi dɔɔni kalama ara n'o ye an ka karamɔgɔ n'o ye Alhaj Ased Sheikh Jafar Hema Watara. Takbir. Allahu akbar. Summa takbir. Allahu akbar. Ale le kɛra fɔndebaga ye. Kosɛbɛ. Ora nin sigiyɔrɔ in na yanni an kana taa ni an ka kalan ye an bɛ foli d'a ma danti foli min na
kɛnɛ o kɛnɛ mana sigi a kalan sababu ka bɔ ale ra a ka foli b'a kɛnɛ kan ka duwawu k'a ye fana kɛnɛ kan yan komi an bɛ duwawu k'a ye so cogo min an mana kɛ fan o fan k'a fɔ a ma ko a ni ce ko a barika a kɛra karamɔgɔ ɲuman ye a kɛra facɛ ɲuman ye a kɛra jɛɲɔgɔn ɲuman ye an ye nin fɔ aw bobokaw ye a mɛnna an ko aw y'a filɛ a ye hakili sɔrɔ a ye segin hali bi a ye segin a yi karamɔgɔ in ka ko ɲɛɲini ka ɲɛ ka ko lɔn n'a tun bɛ dabila bi y'a sɔrɔ a banna n'a ko tun bɛ sa bi y'a sɔrɔ a kuma tɛ fɔ san 40 kɔ ka lɔ a k'a kelen dugu karamɔgɔba bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a wele k'a sigi ko min b'i da tiɲɛ tɛ a ko n ta ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ aw ta kan wa kelen ka kuma nana se o bɛɛ ta kɔrɔ wa olu yɛrɛ laani bɛ karamɔgɔ min na o cɛra k'o de bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o sera so ale ye lɛtiri sɛbɛn dɔrɔn k'a ci a ma a ko ne bɔra i kɛlɛbagaw cɛra o ye min fɔ n ye ani n taara min mɛn i da e ta in tɛ sɔsɔ n bɛ min ɲini i fɛ n kɔni ye cɛkɔrɔba ye ka tɛmɛ i kan yafa n ma dɔrɔn hali bi a lɛtiri b'a bolo wa o cɛ ma sen don a kɛlɛ la tugun dɛ ale y'a lɔn nin ye ala ka maamuru ala ka mɔgɔ ciini de ye nin ye n'a tun bɛ dabila o waati n'a bɛ dabila ora an bɛ foli k'a ye sayidu pasɛri fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan u bɛɛ ka foli bi yan an ka karamɔgɔ yɛrɛ ka den bi yan an ka foli b'a ye a y'an bilasira ka na kɛnɛ kan wajuli in na n'o ye Elhaji Ima Abdulayi Watara min 31 ka kalan kɛ stade Wobi Dara a tigi fɔ stade min ma ko stade municipal aw ye caman mɛn ara minɛ komi 31 ko ka go aw ye ka kɔrɔ duwawu du kɛra a don mɔgɔ minnu ko tiɲɛ tɛ ko a man kan ka fêter a yɛrɛ man kan ka kɛ yen a man kan ka exister ala kana san wɛrɛ yira aw la n'ala ma san wɛrɛ yira aw la a ma nɔgɔya komi e ko e t'a fɛ ka ban a du bɛ yen e t'i ɲɛ ɲini a ko in na o ma fisa e ma a duwawu kɔni kɛra a don hali mun ko tiɲɛ tɛ ko a t'a fɛ ko ala kana san wɛrɛ yira aw la manamanakan min b'aw ka réseaux sociaux ninnu kan a ɲɛna ko tiɲɛ ko don wa ala ko bɛna tuma min réseau ko de tun bɛ yen wa réseau nana sisan fatɔ bɛɛ bɛ yɛlɛ a kan ka kuma lagadagatɔ daji soro sungurutigɛla ninnu sunguruba ninnu a modèle bɛɛ de b'a kan e tɛ hakili sɔrɔ o la ala ka kumakan min bɛ yen to n'o ye o la komi bi su in ka funteni an b'a lɔ dɔɔnin baara an ka folikan tɛmɛnen kɔ an ka ɲɛmɔgɔba ye an bɛna foli di an ka gouvernement ma an ka marabagaw ala y'a kɛ minnu sera ka élection sɔrɔ ɲina komi o tun y'a sɔrɔ ka tɛmɛ cogo min na an bɛ kuma bɛɛ de la karamɔgɔw dɔrɔn tɛ i kɛra faama ye o n'an sigira an ka kɛnɛ kan i ni min ka kan an b'o f'u ye i ni duwawu min fana ka kan o bɛ kɛ i ye n'i yɛrɛ ma kɛ faama ye n'i kɛra kerecɛn ye n'anw sigira min ka kan ka f'u ye an b'o f'u ye n'i yɛrɛ ko i ti nin sira i ti seli i ka sira ti kerecɛnya fɛ i ka sira ti silamɛya fɛ min bɛ fɔ ye o fana bɛ yen an ni bɛɛ bɛ k'u sigira aw y'a lɔn dɔrɔn ko ni an sigira ala ka kuma na n'an bɛna fɔ tuma min min bɛ yen o de bɛ fɔ mɔgɔya tɛ o waati n'an tilara an bɛna ɲɔgɔn fo mɛ ala ka kuma fɔtɔ n'a bɛna yɛlɛ i sɔn kan n'i y'a lɔn ko a bɛ digira kɔn ka taa so ou bien t'a lɔn dibira yalɔ dibira lɔ le ka d'a ye sa an bɛ yɔrɔ min na tan n'i wulila sa micro nin kan bɛ se yɔrɔ min i bɛ jama min sɔrɔ yan a ka bon yan ta ye siɲɛ 2 ko mɔgɔ ninnu n'o ka ko bɛɛ k'o ka kuma dɔw y'i tiɲɛ ye a bɛɛ le y'i tiɲɛ an tɛ nkalon tigɛ aw ye o la an ka gouvernement kura an b'a fo an ka faama Roch-Marc Christian Kabore an b'a fo an bɛ dugawu k'a ye ko bɛ kɛra jamana in na sisan i bɛ yaara diɲɛ fan caman i t'a sɔrɔ i b'i don diɲɛ jamana caman na i t'a ye
an karamɔgɔ ka ladilikan minnu n'a tun bɛ to k'a d'o ma ka kɔrɔ an y'a lɔn k'o b'a mɛnna o kosɔn an sigira an tɛ se ka wuli fo an k'an ka foli d'o ma o ye min kɛ ɲinan opposant yɛrɛ foli bɛ d'o ma nin le ye hakili ye nin le ye kolɔn ye nin le ye jamana lɔ ye ne le ko n b'a fɛ e k'i b'a fɛ ne m'a sɔrɔ e y'a sɔrɔ ne kan ka fara e ka hakili la an ka baara kɛ busangacɛ ye min kɛ a ɲɛna a diyara an bɛɛ ye a ka banba a kana to u ka fɔ a ma sama o sama ka tila k'a fɔ sonsan o sonsan a ye hakili ɲuman sɔrɔ dɛ a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen bɛɛ donna ɲinan ka gouvernement nin na poste min dira min ma fana a n'a ka kan de wa lɔnni b'ora kalan b'ora a ye banba a ye sɔn fantanw ɲɛji cɛ a ye banba koyi an bɛ dugawu k'a ye a ye ŋaniya ɲumanya min ta jamana ni lɔri la hali bi ala k'a dɔn sababu ɲumanw bɛ kunsina jamana in ma dɛ Burkina Faso bi yanni san damani jamana caman tun b'an ɲɛ a bɛna an y'an b'o ɲɛfɛ an karamɔgɔ ka kuma olu tuma bɛɛ baji t'an fɛ jama t'an fɛ pétrole t'an fɛ manganèse t'an fɛ anw ka manganèse n'an ka pétrole n'an ka fɛn bɛɛ y'an hakili de ye n tɛ nafolo bɛ jamana minnu na balawu mun b'o kan a ye sigi ka filɛ Burkina o nafolo t'an fɛ nka o ɲɔgɔn balawu fana t'an kan an hakili sera ka jamana in mara wara an b'o fɔ dakuruɲa kelen wara an b'an ka drapeau yɛlɛ ni suratul maida aya 67 n'an bɔra o la tɔw ye min ye an bɛ sɔrɔ ka jigin n'o ye n'Ala ye min nɔgɔya an ma a bɛ n'o mɛn an n'o la aw tulo kan inshallah Cool. Wala kira ko a ɲɛfɔ Ya ahlal kitab a ko ya aw kitabiya mɔgɔw lastum ala shay'in a fɛn o fɛn bɛ yen ko a si tɛ foyi kan hatta tukimu tawrata fo a ka sɔrɔ n'aw sɔnna ka tawrata ta k'a lɔ wal injila ka linjila ta k'a lɔ ka baara kɛ n'a ye wama unzila ilaykum min rabbikum ani min jigira ka di aw ma ka bɔ aw danbaga Ala yɔrɔ ne Ala bɛ min ɲini aw kitabutigiw fɛ nin dɔrɔn no ilaykum a ma fɔ ilayhim dɛ karamɔgɔw nin kɛnɛ kelen in kan an delila ka sigi nin ayan kelen nin an y'a fɔ yan sɔsɔbagaju ma sɔrɔ a la sɔsɔbaga yɛrɛ tɛna sɔrɔ a la fana a yi na o an ka jɛn ka don Ala ka kumakan in kɔrɔ ka baara in kɛ n'o tɛ lahara karamɔgɔcɛ bugɔri b'aw ma dɛ a sɔnna a yɛrɛ ma sɔn a ju bɛ ci a bɛɛ kɛra aw sen kan yan e ma ye Ala dimina diɲɛ siya bɛɛ kira bɔra yɔrɔ min na kuranna jigira jamana min na siya min cɛra n'a fɔra o ɲana n'olu banna Ala ko ale b'o jangata a marara ten ni jangata ko fila le a b'a la o k'a kɛ to maa dimina o kɔrɔ arabu jama ninnu ta al arabu ashadu kufra wa nifakan an ma dan ye minnu na o ka kafiriya o ka munafigiya ko a ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ ta kan a ka jugu ka tɛmɛ Burkina yɛrɛ ka munafigiw n'a kafiriw kan a kɛra olu ɲana a fɛn bɛɛ b'o bolo a seereya b'o fɛ fana Ala ko a b'o jangata wa bobokaw aw yɛrɛ k'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ lahara n'an sera an bɛna fɔ n ko an sigira kɔlɔma yan siɲɛ damani o bɛna kɔlɔmakaw lalɔ ten sa a yɛrɛ ko sirati ko fɛnba dɔ de bɛ yen pɔn dɔ de bɛ yen ko a bilani bɛ yen n'a sera a bɛ lɔ sirati in kan an bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye n ko Ala an tun y'a fɔ o ɲɛna o m'a miɛ o bugɔ kana to ka tɛmɛ dɛ o bugɔ o tulu gɛlɛyara de don tiɲɛ bɛ fɔ a ye lon lo a bɛɛ bɛ ɲɛɲini na ko a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ e bɛ taa mun de ɲini tugun kaburu tu le ka d'aw ye a bɔra o la sisan a yɛlɛmani bɛ dɔ wɛrɛ la heyi bobokaw n'aw ma cogoya n'aw ma ko dɔn an tɛna ka na wari ɲini a b'o dɔn n'an ma ko bi jama na an bɛ don musow fɛ sisan an b'o bɔsi tɔn o tɔn bɛ yen ni muso baara an b'a bɛɛ mana ka n'a fara an yɛrɛ kan fɛn de ka di muso ye ka dɔnkili bɔ an bɛ la ilaha illallah min kɛ tan a dɔnkili in ka di cogo min na olu ka baatara dɔnkili ninnu a bɛ s'a ma
n'an y'a fɔ muso bɛɛ bɛ na mɛ an mako t'ora wura ala ko aw tɛ foyi ra fo tawrata musa ka kitabu a tɛ foyi ra fo linjili isa ka kitabu a tɛ foyi ra fo kurana muhamɛdi ta n'an jɛnna ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun de wolo ka d'anw ma la paix totale anw de bɛ fɛ ka kɛlɛ ban wa ala b'an dɛmɛ an b'a ban wa ala yɛrɛ y'a kɛ an caman kara fana n'anw tun tɛ bi y'a sɔrɔ burukina kerecɛnw bugɔra munafiki minnu bɛ jamana in na n'o tɛ kerecɛn fɛ n ko a lagalagatɔ ɲamɔgɔden fa fɔlɔ dɔ b'a wajulu la ka yaara ko n'i ka lu ni kerecɛn ka lu ko n'a kɛra danaɲɔgɔnman ye ko min ka fisa e ma k'i k'a san ala tɛna wari d'i ma i k'a san e bɛ jamana in bila i ka jamana président kerecɛn no n'a ko a ma ko bira ni i banna ka taa ko parce que ko kerecɛn no Allahu akubaru misiri caman bɛ wele k'i to dibi la o tɛ dogo a y'a hakili sɔrɔ dɔrɔn kosɛbɛ kerecɛn tɛ fɛn jugu ye jogow le kɛlɛra ani ala y'a fɔ k'o man ɲi fɛn kelen tɛ a nalimaya kan b'a fɛ a ka réseau ninnu kan do ko ala ma livre foyi jigin k'a tɔgɔ la ko bibulu i t'a ɲininka wa n ko a kɔrɔ le ko ala ye kiden o kiden ci ni fɛn ye papier kelen o papier fila papier 10 papier 100 o fɛn bɛ minnu na ni livre dira ma n'a ye baara kɛ n'a ye u y'a bɛɛ le fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a tɔgɔ wele ko la bible c'est l'ensemble des livres a t'o ɲɛɲini dɛ ala ma fɔ ala ma du livre foyi tɔgɔ la ko bibulu naluma nin bɛ sigi ten sa lagalagatɔ wɛrɛw sigilen bɛ k'a filɛ k'a bɛ min fɔra ko tiɲɛ don a français kalan dit ô gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile est ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Surat la table service 5e chapitre verset 68. français mais alu fana mena na ya kana fɔ ko a ta arabu kan lo a sɛbɛnni ni suratu maida aya 45 an bɛ don yɔrɔ kɔnɔ mun fɔra tuguni yana an ka se an ka thème yɛrɛ ma وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. ala ye kiradenw le tɔgɔ fɔ ka kiradenw mankutu fɔ k'a daminɛ an fa Adama ka se Nuhu ma Abraham nu Moïse nu olu minnu tɛmɛna Yusa n'o ye nabi Musa ka kalanden ye o gwankuru caman min tɛmɛna Salihu nu olu bɛɛ kuma fɔni ka ban ala ko ninnu tɛmɛni kɔ n sɔrɔla ka na nabi Isa n ye ale kɛ o nɔ na k'o kɛ k'o tɔngɔrɔ don k'a gun o ra fulancɛ jama don a la dɛ pour que mɔgɔw kana na ala ka kumakan bila mɔgɔw kana ɲinɛ kɔ a ko nana ni Jésus ye a ko a t'o min fɛ ibni Maryama a ko a ba o tɔgɔ le ye ko Mariam ka den musaddiqan lima bayna yadayhi min wa nabi Isa nana tumana min na a y'a ka wajuru daminɛ a ko min kɔnna ne ɲafɛ n'a livre tɔgɔ ye ko a Taurata min dira Musa ma wa tiɲɛ lo ne Jésus de ko ten ne b'aw ɲininka o ni aya ni jɔn de b'a fɔra i fa cɛ ya i kɔrɔ cɛ ya a ka directeur lo wa a ka mudaris wa a ka mudir le y'a fɔ wa aw ka ustaz ka kuma le ye nin ye wa ngoni ya ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ale ka kumakan le ni ya ba fora mɔgɔw ɲana ko Jésus y'a fɔ livre dɔ jigira ka kɔnne Isa ɲa o tɔgɔ ye ko Taurata wa n b'a fɔ aw ɲana ko tiɲɛ no mais Muhammadu de bi kuma in fɔra jama ɲana diɲɛ bɛɛ ko Musa ka livre tiɲɛ no kosɛbɛ ne yɛrɛ ko a ɲagamina ko an ka mun fɔ i ye ale yɛrɛ le ɲagamun e fɔra ni kiri ɲagamina ɲɔgɔn na i ma ɲa sɔrɔ o warakali la fɔlɔ i bele bɛ taa giri ko i bɛ taa fɔ ko ala ka kumakan ɲagamina e b'o da ɲagamini bɛ ni kiriw ye k'a saba tugu ɲɔgɔn na ten ɲaɲini olu la fɔlɔ k'a si fara ka ɲi n'a y'a sɔrɔ ko ala kira tun bɛ kerecɛn kɔnturu la kɛ komi alu ka kala ninnu bɛ min na nin kuma in ti fɔ fiyewu a ye miiri dɛ kosɛbɛ o kɔsɔ an b'o le fɔ a ye n ko an n'u ka cogi n'aw ye pewu kɛ
an karamɔgɔ ka koba kɛ an b'a fɔ ko a ni ce wallahi dibi min tun b'an ɲɛ na a ka dibi ni bɔ pewu an tun donn'o bariko min kɔnɔ k'an nɛgɛ an bɔra o bariko na pewu k'an bila kɛnɛ kan wa ala ta filɛ n'o wulila dɛ a bɛ na kuranna a ma seli fɔ kuranna yɛrɛ hali sun a m'a fɔ k'a ban da ba filɛ buda kuruni kuranna m'a bɛɛ fɔ i t'a ɲɛɲini a kosɛbɛ an ka taa n'a ye wa ataynahu al-injila wa ne ala ye l'injili évangile n y'a di Jésus le ma ala kira Muhammadu le bɛ kuma nin fɔra a ka sahabaw ye kosɛbɛ ko ale ye évangile di Jésus ma Muhamadu yɛrɛ le b'a kɔrɔcɛw tɔgɔ fɔra ta a balimaw a b'olu ka kuma le fɔra ta ko ne ye évangile di Jésus ma évangile bɛ mun ɲɛ fihi hudan wa nurun wa kanda b'a kɔnɔ ɲamalɔ ani hakilisigi ko a bɛ évangile la wa nurun ko nɔrɔ b'a kɔnɔ a bɛ mun fɛ n'o wulila dɛ évangile selon Matthieu évangile selon Marc évangile selon Luc évangile selon Jean pourquoi selon e ka kuranna b'i bolo suratul Bakara suratul Nisa'i suratul Ankabuti suratul Naml pourquoi o tɔgɔ la kun misi an bɛ mun kɛ ni misi suran dɔ tɔgɔ larawura muso suran dɔ tɔgɔ larawura olu min t'a ɲɛnabɔ ka ye taale a b'a fɔ min ma ko Bakari sen 6 suran dɔ tɔgɔ larara aw m'o suran ko ɲɛɲini mun de y'a to tɔgɔ ni lara aw m'o dɔn fɔlɔ a taa nin bɛ sigi hakiliw kan dɛ évangile selon Matthieu ko parce que a kɛra ko selon Matthieu n'o tɛ ko ala ta tɛ olu tɛ selon tuma kan ka don a la to n'i ka lɔnni wa anw sɔnna ma an bɛ baara kɛ n'a ye fo an saya wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat wa tawrata min tɛmɛna a b'a cɛntigiya ni jiri b'a fɔ ko tiɲɛ no wa hudan wa o yɛrɛ ye kanda ye wa maw'izatan lil muttaqin a ye kuma in mɛn wa ko a ɲabi évangile bɛ na Jésus bolo ne ala le y'a bila k'a kɛ karamɔgɔw ka wajulu kɛ n'a ye wa ne Muhamadu yɛrɛ bɛ wajulu kɛ n'a ye arabu kalanden ninnu yalɔ a caman nana a bolo kɛra coronavirus kɛra sababu ye a si ma taa don a bɛɛ bi yan a digini bɛ o la dɛ ala ko wa maw'izatan ne y'a bila k'a kɛ wajulu fɛn ye aw ye lil muttaqina wa ko lil muttaqina ja yɛrɛ ma biɛ wele o an to fili la lil muttaqina ni ti sira ala ɲa évangile ka wajulu t'a ye ni ti sira ala ɲa tawrata wajulu t'a ye ni ti sira ala ɲa kuranna dafara i t'a ye wa mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ ko a ma dafa ko fɛnw bɛɛ t'a kɔnɔ ala sina k'a fɔ yan ko wa i tɛ ala yan siranbaga ye koyi kafiri o min ka gwa ye وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وليحكم في الأمر مبني على السكون كاو يامرو يا واجبي aw linjila mɔgɔ ne Muhamadu ala in ci ko n ka fɔ a ye a ye fɛn min y'a kɔnɔ kiti la a ye kiti n'a ye ala le y'a ka kumakan jigi a kɔnɔ wa man lam yahkum bima anzala Allah wa ala yɛrɛ ye fɛn o fɛn jigi linjila kuma yɛrɛ to ye a ye fɛn o fɛn jigi ni mɔgɔ mɔgɔ banna ko i tɛ kiti kɛ n'a ye i b'i mun ye fa ulaika humul fasiqun wa ko olu le ye fasiki tiɲɛnikɛla yɛrɛ balu do ni ko i ka tiɲɛnikɛla mina taa misiri ninnu kɔnɔ n'a ko assalamu alaikum wa rahmatullah n'a y'o fɔ ka ban dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ka na kuma ɲagamini dɔw ta ka tugu a la a bɛ tila o la yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ kuranna daminɛ ka fatiha kalan ka kulu walaw kalan ka ayatal kursiw kalan a b'o bila yɔrɔ min na dɔrɔn ka sɔrɔ k'a fɔ ko a ni a bɛ awuro da ta ko an y'a minɛ jakumaninw fara depuis o yɔrɔ i b'a dɔn ko nin ye fasiki ye jakuma an bɛ mun kɛ ni jakuma ye Bukhari qui c'est qui a bɛ yan a ɲɛ b'a la a kaburu yɛrɛ bɛ min ni ma lankolonba in ɲɔgɔn ka taa ni manamanakan caman in sɛbɛn hali ma se ka foyi sɔrɔ a b'a bolo tintin min kan n'o livre kuntan tɛ fo tilara k'a sɛbɛn kɔnɔ ko kuranna tɛmɛnen kɔ ko livre min bɛ yen n'a bɛ se ka sanga ni kuranna ye ko Bukariw de bɛ se ka ta k'u ka baara kɛ n'a ye n ko karamɔgɔ n'i sigira ka kuranna filɛ ka mɔgɔw filɛ ɲɛ taara o bɛ taama n'o kun kan de Nous avons envoyé à la suite des prophètes Jésus fils de Marie pour confirmer ce qui était avant lui de la Torah.
Nous lui avons donné l'évangile où se trouve une direction et une lumière, pour confirmer ce qui était avant lui de la Torah. Une direction et un avertissement destiné à ceux qui craignent Dieu. Que les gens de l'évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu y a révélé. Les pervers sont ceux qui ne jugent pas les hommes d'après ce que Dieu a révélé. Surat la table service, 5e chapitre, versets 46 à 47. Ah, Soukouran, il est. Quoi, yo, Fadame, français, Tigou. Wa ama ko bi jumena ama ko bi walanda dolira walanda jante fiyo nga kuma bawli ba kono walanda gbele mayere te ama ko bi femina nafara jati ambo oyoro fo akono ko sobe we jumae abo fo jemi ma na ala ka livre kono ko merci Sedek le roi de Salem. Nam. Merci Sedek. Jono. Ofaye karamo. Amenoye. Wa. Ayi munke. Na. Amenoye. Jati. Ayerebi munkera bi. Nam. Amenoye. Kosobe. Abana jumale ke shini. Nam. Amenoye. Jati. Nabi Musa mi ne ala katawreta dirama na ala ko do dia ande mutakin. Nam. Nyake yelin baye ka di alliance rambao ma comme lingili noro ni kanaye alliance rambao fe chogo mina jati anayi nyon soro kalana nam Nabi Musa tugura no fe kwa bena loni nyini jati o loni nyini to Nabi Musa kera chogo mi na karamoche kera chogo mi nam o nana labam fe mi ka ambana amma ko be mina ambo ta ara ko sobe nota lesoni karamata kalanka chade kosobe kunvinta famu ka boara de nam an ko nsigini be ya ambe kumana awle ba mena jati ya aw an nyakoro nam mais réseau be ka ta fo dienta beo ibe farage jamana fe on fe lo sisa be ba flera jati wa be ba la mena nam wa be nyama lo ni be ka sigi kosobe tant que ama fatia ta ka telephone ti fa fiyo na fa yera ulu ka telephone na wallahi nafa yirara pew oluti bukari uchi nyoma abada fiyo ora roi de Salem no merci Sedek amba soro mi Genèse 14 verset 18 na Nabi Musa ka livre min fora kwa ala ka kuma bara ko wajulu kanu amba na wajulu damene wolera ko sobe akadeye ka sosa nam akadeye ka ba jati ibina lo sisa ko Allah yi mo minu bla aka livre kono ka soro ka kaba ko kewye nam ibina na do soro ya jati ala mu fo Melchi Sedek akwa bi fo chemi makwa to merci Sedek nam roi de Salem wele roi de Salem o koro di Melku Salim arabukana jati yame nam ko kisi ka masache fit apporter du pain et du vin Nabi Ibrahima tu kele doke nam o ya soro wo ilu tu bana utara fo Nabi Ibrahima ya wila kata kele ina jati kata balmanche deme ka boara kosobe mais roi de Salem merci Sedek to bey o loyin kama nam ayi vin nam ma fo aka loinde parce que vin qualité fla jati vin alcoolisé nam et vin non alcoolisé jati fantasy ba nte na fora ko di vin dro nalman no bisinga jati manate na fora vin dlolo o ya fo ko dlolo ni ko merci Sedek tara kata vin ale ni buru nam kele jama mi tubi Nabi Ibrahima ko tara o soara il était sacrificateur du Dieu très haut amen na il était le sacrificateur du Dieu très haut ayafo merci Sedek tu yi ala ka saraka dibaga ni nana na ko yi makobe alara ala ka so dara saraka man femi bina naye akera misiye akera sagaye akera baye amana ka fe o fe isa alele ba mana folo ka fo ala yi ka yira alara karsa nana na mako kwa ba mako nyinina wa ka saraka fe fle ubi ayi ko do ka amanye abanyi na ya ala ka yafama mo do le blani be akama ulu ba bare mene ka ke ayre ka Qur'an ya chama fodo na ko mo do be nam wa no yo o yere tonyo jati no segira kana ikira ma ku ka nyini kwa ala ka yafo ma ayafo kwa fo kwa ala ka yafa kosobe aka die karamo be nam iPhone mun ke waljuye o be na itina ni ya shife fiyo
Korana aya duno amin be akacha. Jati. Bola anko akachu ya ya kili soro. Kosobe. Aka karamogo nu fali ule. Peu. Fali tulokuru. Aha. Il bénit Abraham et dit. Asoraka doke Nabi Ibrahim ako. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Ako Abraham. Jati. Ko duwa kata iye. Na. Barka ka do ira. Ika here soro. Na. Ka bo ala yoro ala min korota ni beka tebe ala beka. Jati. Ne roi de Salem bo nyina Abraham. Aha. Maître du ciel de la terre et de la terre. Wa elele sankaba tigiye wa lele dugukolo tigiye. Nam. Béni soit le Dieu très haut. Ako. Duaka bo masa yoro mi ala min korota ni no. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ayi ijugu labla ibolo I keleke kase okoro. Nam. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ole kara doro ko Nabi Ibrahim yi saraka man fembe. Kononton tana jaga kwa yati. Me amma ko to yoro na fola amma ko to bara jone merci Sedeki ba. Ami so kara do. Psaume 110 verset 4. Psaume 110 verset 4. Nabi Dauda ka dogli dima. Jaburu dira chemima. Yalo akitabu deni ba anfe lora ya suram bisa ba kwa to tununa. Ko yo jenta sumana. Olula jena. Karamogo nu chenche na nyabara akanga tuka tati atribo tati la mitira. Kosobe. Amana fo fama unyana ngo ka fle abi tati tondo siki. Jati. Urana sira tati la mitira draka mona manakanu abi ka fo mo war sara ka duka ofle. Na clara mimbi sa mo mimbi se fama mo biso ma. Obi yele ka tegere fo aya abi wuli kataso. No tao ta ala ko yere ama damne fo yere. Aha. L'Éternel l'a juré. Ako masa yere le kalira. Nam. Et il ne s'en repentira point. Wai kale nke ka ba titubi ka fo abi shoko ka boa ka kale na ya fo chugo ma abi totene. Aha. Tu es sacrificateur pour toujours. Wa mimna ke sacrificateur ala ka saraka dibaga ka ira ala ra kwa bi ke kudai daiman. Jati. À la manière de Melchisedec. Meni kwala Nabi Dauda le. Dauda sona ala i chugo mi ka barake. Ala ila iruta ye. Mogoti na fo e ka sigila. Na. Masa sigila min bi fe mogoti fo aka. Wala yo la iruta ye Dauda i chugo mi kakale. Wa kale na tefana ko merci Sedek Nabi Brahma mi duo kai. Aya fle ka damre Nabi Brahma. Nam. Ha? San joli. Ka Yakuba soro. Nam. Isaka soro. Ka Ismaila soro. Olu kanu ka denw muso furu ko ka denw soro. Ismail ka taa to para. Yakuba ale ka denmisɛnw olu ka taa to Israel. Ka nunu waati jamba Nabi Musa nu ko nu bɛɛ tɛmɛ. Fo kana se Dauda ma. Kosobe. Jerusalem kɔnɔ. Ala belebe merci Sedek ko kuma na. D'Abraham à David. Nam. San wagalo. Jati. Hali bi cɛ bɛ yen a ma sa. Fiyewu. Wa bɛ taa ye. Kabako dɛ. Kabako yɛrɛ. Nam. Aha a ye mun fɔ. Le Seigneur à ta droite. A ko daimu. I bɛ k'a kini bolo la. Brise des rois au jour de sa colère. Wa ale de bɛ masaw ju fara. Lo min na n'a dibina. Wa a b'i ju fara k'a ka sira yɛrɛ taara hali a t'i filɛ. O y'o merci Sedek ye. An bɛ don yɔrɔ jumɛn? An bɛ don Hébreux 7 verset 1 à 3 fin 3. N'an y'o ye sisan an mako bɛ min na kuranna na an bɛ sɔrɔ ka don o la. Aw y'a hakili sigi ka ɲɛ dɛ. Kosɛbɛ. Ka mɛnni kɛ ka ɲɛ. A kana nkalon laana. A kalantɔ lo. A kana taa nkalon laana parce que a tigi de y'o ye. N'anu bɔra ka kuma ka ban dɔrɔn hasidiya fɛ o bɛ taa sigi ka kuma dɔ de fɔ ko an y'o fɔ ka sɔrɔ an b'o fɔ. O b'an laɲini kɛ fɛn min ye o tɛ. A y'a mɛn dans Hébreux 7 1 à 3. Hébreux 7 1 à 3. En effet, a ko tiɲɛ o tiɲɛ. c'est Melchisedec. A ko i ɲabi merci Sedek min ye ten tɛ kɛ. Roi de Salem. Ale le ye Malik Salim ye. Sacrificateur du Dieu très haut. A ko daimu masa ka saraka dibaga lo min kɔrɔta nin bɛ ka tɛmɛ ala bɛɛ kan. Qui alla au devant d'Abraham. Ale le taara Abraham ɲɛfɛ ni évangile de Jésus ta livre kɔfɛ. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Tumana min na masaw ye kɛlɛ kɛ n'o dɛsɛra a kɔrɔ a segira o waati. Il est béni. A ye dugawu k'a ye. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. O de la Abraham y'a ka 9 tana jaga bɛɛ d'a ma. Qui est d'abord roi de justice.
wale le kiti klenia o ka masa commerce c'est des clos i ka justice dans la chogo ki ba ko fe d'après la signification de son nom a togo yere koro ibi mi yira na fora ko merci c'est des togo yere koro ba yira ma kleni jati un homme droit un homme juste un homme intègre a quoi togo ye wode a togo koro bo le yira ensuite roi de Salem. Ole kofe sisa togo ni bora yi roi de Salem ya ka soro kadaka parce que abi yelema kalande wa mo mi dibira madrasa de wa ya mi de c'est-à-dire roi de paix. Ole ba yira ko c'est le roi de la paix ko sobe wa nya bara mana ni kele koy kwa nana pele kama lafia nyasuma haklisigi andana pour que wole kasika prone dugukolo ka wa on yere be wole kama sisite yere ka base ba mo la paix kasika régner ko so na bora kasika amukuma ele miti pefe anga sara tara na yin sere budama ni ma tugu ka nye amidaji twara qui est sans père wa ko nyabara ko fatara an talon tugura sans mère bata fe an talon tugura sans généalogie akanka fote de notre faba fe baba fe généalogie tara o ko so abu fa ko parce que ti bo mi ka généalogie le se ka do fo fa fara fati ala kele ne fe bati ala kele fe nota ka fa be nga wati ka jan ababe o wati ka jan an yere ka wati ni mogote zako ka fo ibi se ka do fo ka ko ni ya fa yi ka do fo ka isora o ko so afora an fe an ta falo an ta balo nota ala balo qui n'a ni commencement de jour akalo ndamena na lomi etolo ni fin de vie abana na labantu mamena ni mata ala yere kelente mogota salulo mais qui est rendu semblable au fils de Dieu wa abonyo yara le Jésus ma notre Jésus tede ala ko roi de Salem merci c'est de quoi be o chugolera ko sobe ay ko bal mede ba mena anti falwara anti balwara damne mantara labantara damne mama lomina we ala kede no te ni na anta loni kono mi seben no livre kono an le to lo no te ala clarara ko sobe karamote fembalo de ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité aba mena ko merci Sedek abi fo ma ko roi de Salem wa bana to sacrificateur yara à perpétuité ante abara ambe bi abara amana ke ante abara ko sobe alaka mo nyuma balo de ko sobe ala yo fo sisa amana do Qur'an kono suratul kafura suratul kahf ani nabi Musa yi nyon soro kalana amma ko bi yoromina amana fo comme abalo anga wajulu bera ame min fo abolo anta disa fe wa antana do atare ko ka baraka nai suratul kafu min fo aya bi nani duru abi damna orora no te kuma bi sanfe qala lahu Musa ako nabi Musa sorra ka fo chene we asura naka kala ni Jose ako Jose ma ko wuli ame fe katama doke voyage me amana ke ne Musa tina voyage ni dabla fo ma ko bi femina ngaye hata abluga majma al bahrain bajiba flabi nyon ko me romi ne ni mase inta dabla aw amdi hukuban wal mangata kudai ngana segira tukudi we asura alaka yamaro sirama ka fo anyana jon do bi ne fe jomba jombi ne fe kolomba ba mbe fe ka wuli ka nyanyini ni ya nya soro kalan ka fe Musa ni kalanden willa utara otato jege min tu bo fe no bo ka foro ko kono ko bino lo ke o ka sara fana e ka dumu otara se yoro dora mano ntemena mano temena ji kono ka nobla otara sigi o segani Musa ko kalandema nananga dumuni e lakallaki na fi safari na haza na sabana an segana ni tama na ko jugu wallahi kalanden ko nyina na ko se foi manyina ni shetana te kwa ya kasara mna ji kono sisa wona na se Musa ko anga shoko ami chemi yarara ke chembo yorolira o shokora kana kana se jege duna yoromina
Musa taara ka taa cɛ dɔ sɔrɔ yen. Wawajada abdan min ibadina. Olu fila bɛɛ taara ka taa cɛ dɔ sɔrɔ. Ne Ala ka jɔn no. Ataynahu rahmatan. Ne ye hinɛ ba le k'a ye. Min indina. Min bɔra ne Ala fɛ. Wa allamnahu min ladunna ilman. Wa ne y'a kalan lɔnni na lɔnni min bɔra ne Ala fɛ fana kɛrɛkɛrɛ ɲama. Ha a ka lɔnni tɛ lɔnni fitinin ye dɛ. Qala lahu Musa. Nabi Musa sɔrɔ k'a fɔ a ye ko. Hala tabi'uka ala an tu'allimani. An karamɔgɔ n b'a ɲini fɛ n bɛ fɛ ka tugu i kɔ i ka ne kalan. Mimma ulimta rushdan. E ye fɛn min lɔn kanda sira la. Hudan bɛ yen rushdi bɛ yen. A ko kanda dɔ b'i fɛ ka bɔ Ala yɔrɔ. Ne bɛ fɛ ka tugu i nɔfɛ i ka ne kalara. Kala. A ko innaka lan tastati'a ma'iya sabran. E tɛna se ka sabari ka fara ne kan ka kalan kɛ. I tɛ se dɛ. Ele bi min lɔn ani ne bi min lɔn e bi min ye ani ne bi min ye e bi min faamu ne bi min faamu cogo kelen tɛ dɛ. A y'o fɔ Musa ye. O y'a sɔrɔ Musa ye sira di kalanden ma sa. E ka taa ne yɛrɛ donna kalandenya la. Hey karamɔgɔ a ma tɛmɛ kalan kan dɛ. A ye na CCJT k'aw kalan. N'a maloya bira kalan bɛ kɛra WhatsApp kan sisan. N'i y'a dɔ sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ ko ka to k'i kalan ni jumalon sera i bɛ na mangoro yiri dɔ bɛ fɔ jafɛ yen n'i nana i bɛ sigi ka seli ye Ala y'i ye sa hali n'a n'u m'i ye a ye kalan dɛ. Nabi Musa n'a ka kiraya n'a ka bonya a y'a ka kiraya duloki bɔ k'a bila ka tugu nin cɛ in kɔ u bɛ fɔ o de ma ko merci Sedek. An bɔra min kuma na Bibulu kɔnɔ sisan kuranɛ in nin ye a bɛ na n'a kuma daminɛ aw ko a ti kalan aw ko a ti lɔnni ɲini yɛrɛ bonya donna aw ra. A ta tiɲɛna wallahi a ma ko sara e ti fɛn dɔ mɔgɔ min b'a dɔn k'i ka dɔn k'i kalan i ko i tɛ na a bɛ wari min ɲini a ye wari nin yɛrɛ sɔrɔ foyi t'aw fɛ n'a ye 2000 dumu kalo ra tile kelen kɔnɔ karamɔgɔcɛ kɛrɛ bɛ wuli so kɔnɔ i ni muso cɛ k'a bɛ e ka wari tiɲɛna. Wa kayfa tasbiru ala ma. Musa y'a fɔ k'ale bɛna sabari a ko e bɛna sabari cogo di. Lam tuhit bihi kubran. E ma fɛn min lɔnni lamɛli kɛ a lɔnni tira e bɛna sabari cogo jumɛn ka tugu ne kɔ. Kala. A ko. Satajiduni insha Allah sabiran. Ni Ala sɔnna e bɛna ne sɔrɔ sabaribaga ye. Wala asi laka amran. Wa n t'i sɔsɔ foyi la. A y'a faamu dɛ. Kalan dɔ de bɛna kɛ yɔrɔ in na fila si ma échoué. Musa ma échoué kalan na dɛ. A ka min lɔ a bɛna baara kɛ n'o de ye. Mais karamɔgɔcɛ kɔni y'a fɔ a ye ne ka lɔnni cogo yɛrɛ de ka gɛlɛn. Ni mɔgɔ min sabarinen bɛ o tɛ se ka tugu ni sabarinin tɛ i tɛ se ka tugu ne kɔ. Musa ko n bɛna sabari ni n sera kɔni fɛn o fɛn i bɛna fɔ n t'i sɔsɔ. Kala. A ko. Fa ini taba'ani. Ni tugura ne kɔ. Fala tas'alni an shay'in. Kana ne ɲininka foyi la. Hatta uhdisa laka minhu zikra. Fo ne k'a kɔ kɔrɔ fɔ i ye fɔlɔ. Ka lakalili k'i ye. I ka sɔrɔ k'a faamu. A ko i y'a mɛn wa Musa. Wa an bɛna taa. Kilasi nin y'a dayɛlɛ. Moïse Ala ka cɛba in. Min ni Ala ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mont Sinaï kunna. Ka kumaw falen. Musa bɛ kuma Ala bɛ kuma Musa bɛ kuma Ala bɛ kuma. O Musa de nana don kalan na nin cɛ in fɛ. A y'a mɛn. A ko n tɛ nin sɔsɔ. Cɛ ko a ma e tɛ fɛn min kɔrɔ lɔ n'i dun tugura ne kɔ i kana n ɲininka dɛ. O ka kalan a condition t'i ye nin de ye. Mais o t'anw ka kalan in dɛ. Gundo lɔnni dɔ de bɛna bɔ yɔrɔ in na. O kosɔn tuma dɔ n'i taara mɔgɔ dɔ fɛ ko n kalan kana kɔrɔtɔ. A tigi kɔrɔ. N'a nana na tila tuma min na n'i kan ka min fɔ i b'o fɔ. N'i ma se fana min kɛra Nabi Musa ta la i b'o fana kɛ o fana ka ɲi. Nka i ka lɔnni kɔni bɛ dan sira la. I t'a bɛɛ sɔrɔ dɛ. Fantolaka. A ko fila bɔra sisan o ye kalanden tigɛ ka bɔ yen. Hatta iza rakiba fi safinati. A ko taara don kurun kɔnɔ. Karakaha. Karamɔgɔcɛ ye kurun nin yɔrɔ dɔ mana k'a walo k'a kari ka fili. Kala. Musa ma ku dɛ. A ko. Ataraktaha litugrika ahlaha. Karamɔgɔcɛ. Ele y'a laminɛ ka nin kurun ɲumanni k'o daminɛ k'o kari ten. I bɛ fɛ k'an to a kɔnɔ ji in k'an dun wa. Karamɔgɔ. Lakad ji'ta shay'an imran. I nana ni ko ye ko min ka jugu dɛ. Kojuguba le y'a kɛ tan karamɔgɔcɛ.
mais tiɲɛ tɛ Musa fɛ yan. Tiɲɛ b'a fɛ. Parce que Musa fɛ mɔgɔ ma kan ka walifɛn tiɲɛ o de bɛ Musa ka kitabu kɔnɔ. Kosɛbɛ kɛ. Ala y'a kalan. Mais Musa tugura karamɔgɔ cɛ min kɔ. O karamɔgɔ cɛ bɛ ka baara n'i b'a filɛra tiɲɛni nɔ. Pewu. M'a fɔ hali karamɔgɔ ka a tɛ kɔra o n'a ye nin essayer a bɛ malo. Jati. San dɔ la cɛ dɔ y'a ɲɔgɔn kɛ Mali la k'o ka Seku bɔra Sénégal ko a bɛ na na a kɔntan kojugu fɛ k'a yɛrɛ kɛ comme Nabi Burama Ala y'a fɔ k'a b'a a ka den faga a ye Ala kumana Nabi Burama fɛ Ala ma kuma e fɛ Sitana nana fɔ cɛ ye a ka so kɔnɔ yen o y'a sɔrɔ a bɛ baara tɔgɔ min baara Sitana tɔgɔ la ma n'o ko ni karamɔgɔ cɛ nana ko a k'a den faga ko n'a ko a b'a faga ko a bɛ na kuma bɔ a y'a to karamɔgɔ cɛ bɛ surunyana ka dara jama b'a nɔfɛ sa huha a y'a den bɔ dɔrɔn k'a lasira kan karamɔgɔ cɛ ko nin bɛ fɛ ka mun de kɛ ten ka muru saba ka bɔ a tɔgɔ la ka den mana dɔrɔn k'a b'a kantigɛ a fɛ a bɛna kɛ Nabi Burama ta ye muru y'a minɛ fɔ a kan kolo joli ko sa karamɔgɔ cɛ y'a ka dirigiba kɛ tan k'a kun bɔ a kɔrɔ ka bila yen n'a bɛna sarata boli daminɛna waca kara cɛ ka den saraka tiɲɛna pewu aw tɛ se ka nin kɛ dɛ nin dɔnni tɛ aw la mais mako yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'an sera o ma an bɛna o ta n'o tɛ leçon ba de ye nin y'aw fɛ dɛ pewu bobo karamɔgɔw o bɛ don nin kɔnɔ ka sɛgɛn ka tila ka bɔ ka taa la pewu ko Nabi Musa y'i kuru ni tiɲɛ i bɛ fɛ k'a mɔgɔw de halaki karamɔgɔ cɛ e ka ko kɛ min man ɲi dɛ pewu a kan ka kɛ ten de kɛ kosɛbɛ mais a t'a kɔrɔlɔ fiyewu Kala. a ko Alam akul ne m'a fɔ innaka lan tastati ama iya sabra. M'a fɔ ye n ko i tɛ se ka sabari ka tugu ne kɔ ka kalan kɛ ne m'a fɔ i ɲɛna depuis a daminɛ na i y'a fɔ a tɛ nin ye an donna kurun kɔnɔ ko an bɛ taa kalan kɛ ji kɔfɛ le an ma se yɔrɔ si fɔlɔ e de bɛ ne sɔsɔra a kɛra baara ye dɛ cɛ dɔ n'a den tɛ mɔgɔ ye fɛn min lɔ i bɛ balo a la i b'i den kalan o de la yanni i ka sa n'i ye commerçant ye i bɛ bɔ ka commerce yira a la parce que i ye ɲɛ sɔrɔ o la n'i ye karamɔgɔ i bɛ karamɔgɔya yira a la i ye ɲɛ sɔrɔ o la n'i ye wagadɛrɛ ye son a dɔw tun bɛ yen a kana denw kalan ale la dɛ a ye sabali yɛrɛ de n'a kɛra son ye a ye to n'a ta ye mais cɛ in tun bɛ balo nkalon de la muso bɛ balo o la yen a ye muso furu a kɔrɔ ka denw sɔrɔ u bɛ balo nkalon de la sisan a ko k'ale bɛ balo fɛn min na k'ale bɛna na taa den kalara mais k'a bɛ kɛ ji kɔfɛ de ko den kana k'o bɛ taa o taamana o nana se ji taara ji in bɛ yɔrɔ min den tɛ se ka don a kɔnɔ ka taama fa ale bɛ se facɛ ye den ta k'a lakana haya an ka ji tigɛ cogoba an bɛ taara kalanyɔrɔ le ta kilasi dayɛlɛ nin bɛ kɔfɛ ye o taara se ji cɛ ma yɔrɔ min na facɛ sen dara fɛn dɔ kan a sina ka lɔ ko i lɔ ten i lɔ ten ko n ye jɛgɛ dɔn den tora facɛ kan na ko n sen b'a k'u kan a ye leçon faamu cɛkɔrɔba yɛrɛ dabari banna o a y'a a kun jan ka den fila kun a kan na ten kosɛbɛ ko ale ye dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ e ni sen bɛ ne kan na e sen bɛ jɛgɛ k'u kan ji la kosɛbɛ an ka sɔkɔso e bɛ ka lɔnni ka bon ne ta ye pewu i kalanna kojugu facɛ ka nkalonkalan ma a ma bɔ don fiyewu a ma bɔ dɛ o kosɔn n'i taara lɔnni ɲini yɔrɔ i hakili sigi jati nin yɛrɛ y'a lɔ ale parce que den nin i ɲɛ b'a la ta kabako le ye nin ye dɛ kosɛbɛ walahi o kosɔn n'a bɛ fɔ an ye ko an ka ɲɛ an yɛrɛ ye jati ɲɛ b'a la sɔn dɔ bɛ k'i la n'i tora n'a ye i m'a dabila n'i nana to ka denw wolo i sɔn in bɛ taa don den in na pewu a b'a dabila ka dɛsɛ walahi fakɛ ka jɛgɛ dɔn e ka to kan na e sen b'o k'u kan ma nɔgɔ a ko a ka ɲi ten i bamuso yɛrɛ kɔni an bɛ taa ɲɛfɔ ale ɲɛna so jati kalan ba Kala. a ko La tu'akizni bima nasitu. n b'i deli karamɔgɔ kana ne mana n ɲinɛna le hinɛ makari n na jati n tun ma ɲinɛ n t'i ɲininka don i y'a fɔ n ye jati wallahi Wala turhikni min amri usran. wa ne bɛna na ko o ko kɛ n b'a ɲini i fɛ i kana ne mana ni gwɛlɛya ye ko in kɔnɔ karamɔgɔ n b'i deli Abdu Salihu Sabari n nana le ko n bɛ kalan k'i fɛ n'o tɛ n kɔrɔtɔra le Musa tɛ se don a tɛ se Fantolaka a ko bɔra hatta iza lakiya gulaman. o taara den dɔ sɔrɔ sira kan Qatalahu. karamɔgɔ ye den filɛ dɔrɔn k'o faga k'a bugɔ k'a kunci o ka boli Kala.
ako akatalta nafsan zakiyatan karamogo ele ka mogo faga mogo mi ma mogo faga nafsan zakiyatan deni ma foyi kɛ e sɔnna k'a faga bi gairi nafsin a ma mɔgɔ wɛrɛ faga an karamɔgɔ e y'o kɛ lakad ji'ita shay'an nukran i ko juguba kɛ nin ye dɛ dɔn tɛ i mura ni nukuran ko cɛjugu ko kɔni mɔgɔ ti min fɛ fiyewu an karamɔgɔ y'o de kɛ tan